kai men ocheni dikisa likana lia dwamuloi amye owen jam nananwo moanwo manyemi raisu manyemi okamo Jésus de Manu Nino Jofwe Bonsoir Prophète Gamaliel Gélois Fouet Mao Man avec la Côte d'Ivoire Louis Bofet Florent avec la Digan Yeah Onyamo Swatoko Nyamie Indeo Manyami Ramusu Maïti Gbenga Mbomien to Gbenga Mbomien to yo Nyamie Sran Mien to yo Ansiamusu La undoki Moanio Maître Jésus qui a au camp des clés 2020 et à l'Union Maître Nyamie qui a au camp des clés Nyamie Sramou Maître Nyamie qui a au clé Fabien Amélia Côte d'Ivoire Nsou Manyamie ou clé Minissimo, me quoi, député mo, me quoi, Manyamia ou Doklebe. Alain Owesu, Bikanti Kekle. Manwasaki, tu pakia ibaya pa ime inu. Sram kusramu. Besu magaziamu, srambe nyadjuma me di me ko. Manyamia ou Dokle a foué na ouen Jésus de Manu. Fabia, Anfe Flebéou, Nani Noa Ujofwe, Prophète Gamaliel, Gélois Fouet, Onyamusu Ujo, Anfe Flebéou, Ambla, Ndekindi au Minois, Ndekindi au Minois, Anaki Siliwan Male, Ndekindi au Minois, Nde Oemikou, Anfe Flebéou, Ambla, Fabia, Maya, Yakoko Eou. Balé ou un sou, fit ton mien noir. A solo menu a boubou, nga wanya miede yadina, nga wanya miede yadina leo. Inyamie sramu, ekla esra nyamie man vlenku, esra nyamie manku. A solo ya prière, Manyamia ou Dokle, pasteur au prophète, de quoi, Nyamia ou Doklebe, Apotumo, Gassimbo Famo, Docteur Mo, Manyamia ou Doklebe, Jésus de Manon. Gainga nyo, Nana nyo, moi nyo, Manyamia Raisu. Mankeni likanga alie wa dwamuloi amnie yawe janu nana anuo mom amuanuo manyamie ora amusu yanyamie aukaye Jésus de Manu nyamie noa ujofwe Gélois fwe momeflai prophète Gamaliel
Mao manga be fly Côte d'Ivoire. Iblo fait klonga be fly Abidjan. Yeah. Oniamu osu ujo dongo ensunio. Manyamie ora musu Jésus de manu. Amutili minga wache otiso. Yeleke aunpindien malekpa kanze nyamie osemike mblana inamu ya ijo. Miunen oinya ya miunen pindian pa kanze nyamie senke mbla nde kinjo minwa. Nde kinjin la filen male ndenga oni akunda bule fata an fe flabeun lika klaba mu o nyamie no ujo fwe prophète Gamaliel alie bakla ino mba enyamu ya ijo mba enyamu ya kokoeun bawle mvle kla amungamu amlo kilo lika kla ngamu oi an fe flabeun esirie nja kona Apollinaire manyamie orosulo famille Jésus de manu oni oyini omamu nwa mulike Jésus de manu yeah nwa Chantal manyamie orosulo Jésus de manu yeah nwa be kla biebe o francinu yika kla ba mu ho blé lika kla san blé mvle noa amlekin no lo anze chinois me mvle dia no lika kla ba mu ho anze san blé mvle dia noa nyo amulike Jésus de manu ma nyamie oramusu ma nyamie okamu Jésus de manu nyamie vle nde o minwa e yasra nyamie kana yakokoeun ebo etiase na isra nyamie nwa nyamie klikula o omo bo biasa alie obo tie blaunze o ubao obo asien sunzue dan mu asebeke be kwenbeun be kwenbeun be ko tiani be no alikakun oko aton le jumanke jenzue aton le vie be dumanke gbogbo yenzue ba kanganga vie mu be ola ikun ikula ngala iso fa kanvo oko awon ma asien fite ya asien fite rio awon waka mu be fifi waka mu be fifiri ye nige kula be ole awon ke nge ngai bebe tikpa abuli akuna ke man yisran na wa yisran ke bobo nyami ofatinsa ofali ngwan la lisran inu ofiteli no okon meni wawe okon sran deli omie omeni kla omeni wawe omeni ngwan omeni une ngwan nyami kla o nso awujo onwa nenga fara minwa sa dan abo mati kebe sui bawle mvle lika kla bo be ho odiala tikebi akunda mesu mandenga we o kabe famille Jésus de manu mon oiso amen amuseke amen misini minimu maifanya miende ili kakuna yako kweun maifa Esaïe floi na yako kweun maifa Esaïe ndetre ablenu onina Esaïe ndetre ablenu nina iwa bluni nu Esaïe ndetre ablenu nina iwa bluni nu Esaïe chapitre 54 verset 15 ok ma efa iwa bluni nu ma ikanga sebe wa beni amu bekun ison sufima mi lika strangol fa alewla amusin nyoma oto nyamie ivle bawle mvle kla lika mamu oi ansa musunda uminwa itien toligwe nselike nyamie kritike suna kandekle sranga tiema nyamie anien otike ako mosunanti ausinusa otike kwefue mo ume kwabonsa nde ominwa nde kinginyi pa ominwa ansebesu
miniama baulemu miniama me kla ane baulelie nsukama nde dandamu baule nde biolebo be keni oma banga be oli amlo kilobo bi akei okon be kakapa betima be timebo oma isoli anelie efafa blofe franflan nukanga oma besibesu nde o minwa sanga ombai oisro sanga ombai mansui oisro ananga masede Ezekiel kayo mafa ma si mvletisu se amu pafo meba bojo se wa bojo na sa le nfu benui be moja oto osu quand c'est ça pour me dire na se be bobo bia kula fafa ma be wi sango ju besui ili otike be bobo be ndesa misini minimu ande sna o wa lo oyi wa ton ale wa mo alien awe kun wa frake odi alien bla wa fa alien wa jin alambolo iwon se mi un fi su bayin wa di alien kebo bla ngo gbo no opuninge okun opo fun wa ru abuso ansin no wa ko fa are wa gwe tronu are nga fa gwe tronu okun ba yo fo okun o me wa sietra ali nga be dilele na bokun ba wa dio sranga si bawle klo nga atran bawle klo sude anze wa che klo lode osinu de osike arobienu srakun gba di ale be fefla be on sa ti ali etali kun gba o be kla be force be di kun gba ye se histoire lié mo abole fo so oko sakili se sran fifi suro bake aso anwa bake ali idile do wa ju mi afafa ali mo mi aba bi atian be onu be kla odi ala sran kla body so ali yin na mamwani sran so wa ya bolele na klo so ni sran so wa bole yele emanga yonu misini minimu ko feli lala bible nu lo mo bae oja soli nyamie priun ai srambo ye yiwo srambo ye eliwo srambo iti ade omion srambo iti aipa okun ai ma etu ina mbaba mi nfe itranle na miembe soumion ai sna kumbo kpneda osi afa ngo fa ina fa buso dai ye oninya miembe bolisu okunya mi anjumu be klali bae mo iduma yele wola lai bible se ke otoli asie isu blenga mo toin ani ekutali nya miesulo oseka sienso fuemo anyako yele ka musube si satan wo la lai wa jira wa ba mulo wa faya dan pa misiri minimu mabisa mu ko sankon yana ofelilen ofelike sranga nyamie yibe asienso obana wa ebe pa cheche niembuke iya yin wa fa gwe yi
sra son isu sra vie fa ya pa okla fa isa kla pinta la vie gbo sra vie fa ya pa okla fa ili ke pa vie te ase pai ya fi musumu kanze ke blen fatiye be ni asube fa be klerikeo ne iso ya kando kanza ne yele manga e onui Bible se ka yo que même wa ko buenu Jésus c'est li ke amu wati ale mu benganie famille kun aja so famille kun ba o aja so sie ihun ya sewi kun o aja so sewi kun ibleso inoi an yesu tramale kun ya be un krole su tramale kun yesi ka krole ngwa edan awe wa pen ase ngwa keje amati a alemu benganie kanze samu soin ni mbale onia juma otinzolie misini minimu minia balemu ande meni ediekoy sika krole ngwa edan o ma iso ti croissant ga nyamie pli ili me bois croissant li ke fikon croissant ti ali ke fikon misipa minipa croissant ti ali ke fikon yele ke croissant li ke guei convi a un bloin itima ya e man ya te ansie beso nyamie fasa kaka fa klelimi mo ne ma jinu klamo itin klelin de itin ka yo grande révélation faite par le prophète Gamaliel en Côte d'Ivoire. Et une prophétie sur sa nation, la Côte d'Ivoire. Et aussi dans tous les continents, en Afrique comme européen, dans le monde entier, en alien daouminois. Ça me guangue. C'est me atiam vantignon, c'est abouenoun dressouragnon, atiman. Mi prophète Gamaliel nyamie si mi envoie. Nguli rose croix ino, nsilonde. Nyamie jimilo fiteli. Ane sanga wabeju, tukwakenga mwaba, coronavirus. Moye waba. Moi on constra bing 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 olebo nsamuke wakakun onibo odui blofamu be unike semble me expliquer me jaso be sanu kanga ile inu anse beso kebe jaso be sanu nyamie isaka kanglo klemi mbo fara kenkan sema kama mi usu jamami yesema kama mi ulangwama sema kama na semai oboi sen klanga be u nyamie ma obisa misa pakengo balen ofia nyamie na ke menye suvio pakenga mo balen
na ke sran elite nyamie ya wa to iso pa che ngo balen olebo ite ngbe mu be so ke yo ujire nga be fleka mumuya mo onke ujire so mo an mo fitama mo ujire so nkejelen se ke like obolo asamusu ande pakenga obain be sona c'était dans abe mam benui beto yele ke benga bobe di bayi jumai be so afutra mensuna meyi sikakun sika sobo mi ayi bayi zolien bobe klasu 666 o klasu be mi ansran be fi ka me diso sikai ansebesu nyami wa wo misu famille président ngamo c'est wa pliansu ke o so mesika so nu bien pa ke so me fa be yi me so nsu président ga iwon oni semblem bongamu mbebo ekun na me pli beti na me jaso kanga inoi sans paquet son gube klon sulo be malien sulo an sebesu nyami klise mika yo be so kesra mon be wu c'était dans mon biahi biato yele ke be yin bia noa srambe kla kwa djuma kon srambe kla be on ku be kla be on like kun yese srambe su wunio ya ese dia be ko voter lenio ndekun olebo sa ko dwangbe bo se srambe wi a ese ya be ko voter le su tramale nyamien vle pa kenga o hein bae bobo ululi srambe nu jabe yiri so pa ken jabe to yi fa yiri srambe sunio obo ibo sida blofo mo be fali so pa ken bi afa yiri eni ambe so kai na bia yi beli kenga mo be fle kapotu me yini so en kabe ko ji même moi inu be su yate oti be sika kun delelike nyamie ya nwlen pekunu nyamie kli ya nwlen pekunu mini mamu pache klok ngo balen ofia nyamie na nyamie ya ye wa to sran be so benga meni bae be tra ngwen be so okun be fa be on fa man bae okun bia so be sika yinu okun bia fa pa ke so bia yi man iso okun san be wu arenga bo be yi bo be fa bae bo be fa be isramu oti be sika kun delelike nyamien vle ametinge blenti kekle ametinge nasre kwamu mlom nasre kwamu nyamien den quand les gens qui clignent d'être non iwa non iwa mi mamu amulie ankra libe yele ke nyamie wa wengo wa musin i dantra mefuemu bo be na be o meno belie bo be ti amu pafoi
Melie. Ye wafan, nyamie klise ka yo. Iwa bluni noi. Sebe wan beni amu bekui. Ison soufima milika. Surangofa aleula amusin. Nyoma oto. Sranga bofa kpachen fawla di manga nui. Benga bebo ili kumbo befa kpachen kon la virus. Me afa bak kpachen anui. Nyamie so atube fo. Ansye beso. Kaikanga. Iwa bluni sien. Iwan jo. Iwa bluni sien wan amunia. Miye. Nji blale bofwe. Botro si. Ofita nou fayi. Ale ninge kla nga iwan oyinyo. Ye kusu. Nkmba. Miye. Nyili ninge som. Besaki fwe. Ke osaki beyo. Iwa bluni so. Ale ninge kla nga. Beyi ike. Befakun amui. Oyo mgbe. Se suron vie. Fa amun ko jole. Difwe vie jasum. Amun dekto isu. Bebu ifo. Nyamien vle. Ansye amusu. Ansye amusu. Balem vle me klok ndenga amun anflafla beun. Amun tchèche. Partagez ce direct. Partagez. Amun tchèche. Monsran kla betien ndenga. Mmoja. Inwe bae di jumanyo. Nyamye kliwen iboboe oyiri bae yo. Israel nyamye wan yo. Iboboe oyiri bae nyo. Ibo oyiri bae. Ikungba kusuma. Timinga famani bae. Ofali so timi so. Idankpa famani. Sra ofleke osaki. Bae timirie. Balem vlemo. Misiri minimo. Ansye beso. Nasre kwa mu pakenga un. Pakenga un. Nyamien den du majidi nglo. Sanglo ile ifloa inolo. Ma fa nyamien de sanglo ile ifloa ino. E un sakon. Nyamien vle. Sanglo ile yele apokalisi. Ma fa apokalisi netre bluni insan. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Verset 1. Iwan uni nekun. Ofin genvie non fiteli. Itintinso. Iwenti blue. Iwen blue soy. Sika okle. Oh, besu. Beklali nyamien. Fifi yole. Duma itinsu. Besu neson bo. Iunen I ofa kangale. Igang fa. Nenga beflayi. Usun. Ilye. Inouan. Fa asomoli. Mon bélier. Dragon. Tani. Fa. Dragon tani. Dragon tini. I ofali I ble I bia. Ni I klale dan. Mani I.
Nyamien vle. Amonia. Amonia. Ndenga efika ngala ikira amonia. Na kolera virus nyaole. Amonia une. Iune tatamanu. O tatamanu ke kangalensa. Amonia. Ye nga efika ngala ye. Amonia. Insol ye soy. Ye nga oh. Oh sambe 666. 666. 666 menu en bui mesu. Nesoy. Ofa kangale. Itintinso. Amonia. Yaoule. Amonia pa. Nyamien vle. Amonia. Nyamien den seke yo. Nyamien den seke. Iwan. Wola lai. Bobe fly dragon. Moi duma yele bae. Wajaso. Nyamien vle ion. Moi fa sanglo ile ndate bluni nyo iwakon. Iwan abonu asa dankon fiteli nglo. Nyamien sulo. Blakon klali. Blakon klali. Wianke kondrosa. Ye ija takataka le. Ija takataka. Nglo. Su nzrama bluni nyo. Betike sika klesa. Klesoy. Ao iti. Ao iti. Blay. Sonti. Oti. Zefwe. Oatran. Aoulie. Ikun. Nu. Boyo. Iyay. Ti okma. Amonia. Itinsu. Nzramango takataka itinsu. Amenia. Yaoule. Amonia. Amnia cholera virus. Amonia. Iwan. Abonouan. Sadankon. Fitelinglo. Nyamien sulo. Blakon klali. Vianke kondrosa. Ye ija takataka. Nglosu. Nzrama. Nzrama bluni nyon be. Tike sika klesa. Kleson. O itinsu. Amonia. Kamonia cholera virus amunke otike sika klesa. Amonia. Otike sika klesa. Nyamien vle. Iten samke wakakun onibo odui. Wakakun onibo odui. Pake nga wei. Satan bobo yo faman islam kabe cheche. Sakun ojwangbe. Samon be jwangbe nyamien vle. Ancien meso. Samon be jwangbe. E kanga eko e nyule kun. Sanglo ile ndatre bluni sa iwa bluni so. Iwa strango. Le ma nzoliye soy. Bo yele ne I duma. Anze like. Noa ngabe kleli. Ngabe kleli. Boti iduma sranson. Okla toma like. Okla yoma like ate. Ane. Amleken mvle nou lo. Lo klab yesu. Srenga wa fama. Like nsien son san. Wa klame.
I kplon sui. Okra dima mesika ansuvie. Mai enko Benoît. Sans anzoli nga Jésus kan ben Benoît sou oya. Nasra kwamu. Ma fa nyamien deli ka kon. Ma fa gwemu floa. Gwemu d'être à blanc on y con. Somme 91. Iwan suran iwa kon à part de verset 1. Iwan suran go kofia nyamien boli ke fi nou men ici. O atran nyamien bokla like kla yo I fanvom nou. O fatake suran sonse anangamake atimi fiawle swa. Atimi nyamien osuye mfa nlangwa. Anangama ye odewo. On aya swa fuemu be sano. Iye odewo ngwa. Iye ma tukpache bosa ndende. Sukuma wo. Osasa wo. Anya fiawle isi. Ini indewa mbo sa. Ke akobo nya fiawle ini indewa mbo sa. Inawle bo din tike nyine bo sasa sronsa. Ye otike like kokloklo. Bo be fa kata be we susa. Sresu kuma wo like fiun. Asu sroma sa sro ngabe du kongwe anze kuanga beto be via numu. Sresu kuma wo tukpachebo sa ndende. Bo nlansin aussi nu iun. Yes resu kuma wo sakekle bo be tusi via pa nu beun. Kanze suran akpi beto on kokolen. Kanze suran akpi blue beto osafa masu len. Like fi su nyama wo. Olisie oyi ase din nania. Owa unke nyamien fatani. Klubi fuemu be kale ju. Afin anangama ye oti o fiawle. Nyamie boli ke fi nou men ici. Ici ye afia. Se sa te fi su juma osu. Nyene fi su unjema wo awlo iwu. Afin anangama osa. Ose I anzumu beke besasawo. Ajale klanga atunu beswawo besansu ke ayo na aja o aklama yobwe wienti se afu asomolivier anze ondavie nu sui like fisu yoma wo se atiane ula fuevie anze wovie sui like fi su yoma wo. Anangama wan atomi isanti nfa nfia nsese I afin osimi se okpan flemi nte isu se onyene nu eni I eni yo mme yi ngwa tende ma I klun ojo Oun ike nti odefwe. Misiri minemo ndenga. Nyamie seka yo. Me coronavirus. Pakengo abalen. Wo ni wa lo. Ni wa mamu. Anangama wa siamu zolie. Wa fa Jésus moja wa siamu zolie. Nan sere kwa mlom. Nan sere kwa mu. Namu krutitiamu. Namu yo kabebo. Me la fima krisi sui.
Mamela masula filensa. Ndenga o Jésus quand lié. Iwana ma ofu enu. Jésus c'est que nama ofu enu. Nyamia invle. Manyamia okamu. Yamanyamia oswamu bo. Sranga kofia nyamie. Molike fi nou men si fonvombo. Nwanya fiawlek pa. Sa fia nyamie si. Pakenga onyama. Sa kisa nyamie su. Akisa Jésus su. Anya fiawlek pa. Pakenga osunyama. Osunyama wamu. Osunyama wa lofwemu. Pakenga osukama obye. Bae. Ye wafatu pakenga wafatu yasramo. Ole iduma di fwe me kla tusu. Ole iduma di fwe. Be lebe iduma di fwe. Be so be fa lebe imam be su. Be oma me vie obo. Be so afa yale. Be fa be imam su. Ningenga be su fa ba yale. Ya be so afa imam su nyon. Anse be su pa. Ofara kay kwa ifle Israël nyamien. Ofara kay Israël nyamien. Man pake so oniki. Jésus moja ino. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman la yo nyamien liye. Ma ifa nyamien de ili kakon. Ekon. Ma ifa ezi pour le toule. Ezi pour le toule d'être un so. Iwa blunina. Exode chapitre 7 verset 14. Benia, blenabo, nyene otoli ezif fwa besui. Israël m'a mis ici pour vle novie. Quand c'est nyene wa kama bebie. Enfin denga be fa siamu krupa. An siamu su. Nyene kiklinga toli. Ezi pour vle fwa mesui. Ezi pour fwa mesui. Nzue kakiri moja. Ikikrisu nzue. Ezi pour la nzue mkla be kakiri moja. Inyonsu. Klemu me bali kakakpa. Insansu. Klemu. Be bali kakakpa. Inansu nemu beule. Inusu ira trugwali sroni nemu beun. Insiensu nzrama bobe nzuento ogwai. Nzrama dandamu be sacrifice sunige me klokla. Isosu lalomu be bali. Mobedi ka eke musa. Imutuasu ancien ngulali tri a aussi ngulali titri pa. Ingulasu iblusu nyinene kasien ijobole. Ingulasu nyinene kasien ijobole. Iblusu bakiklimu ezifulo bakiklime kwa be wuli. Quand c'est Israël là, Israël fouamu betindre bakonsa watoma. Nyamien sa salibe. Nyamien ni alibesu. Misikpa. Minikpa. Nyamien kliwa yo pache ngave fa bala oblito be bobesu. Oblito be bobesu Jésus de Manu. Oblito be bobesu Jésus de Manu. Nyamien plus fa sacré mi. Be fa be basona. Manga ba fala ka be voter. Qu'est-ce que me oui, bien clavé à voter ma.
nandenga oblama ino na me fa moja kanze amu jira kekle mai kwa pa fle Israël nyamie be so be fa be kunda duma be so na mama viemu likenga be ba be fa be kunda sikai be ninge me kwa be janjira be société won bi ayin bi anu sramu be kwa juma ku be yin juma me kwa bi anu awe wa ku sramu Jésus wa yo awe wa pin amu ati awe pin le inganie awe wa pin mamu anu awe wa pin ibo ni ole misikpa kanze mai idele don waju nyamien priansu itien toligwe ke maistre nyamie ke manyamie ujokle nyamie sramu mayaki asonu ipulile may pli mai itien nyamie pali yo may pli manga onu may pli memwai kaina isok pachalie nyamie pli wa nunu inti Jésus de manu ba ifweo irozu kura famo inflammation me kura bia jaso me boy kun be so irien votu me yo ma ekun be so be fa be kun de duma be so na be sika nga mo be fa ban e kwa e disu ma e jen kekle be so na e kablo fo be sanu kanga ile inu nyamie pli invle wa kama kanga ile inu o fali bezi pour fiteri ngweti anete o blofo isanu mo ite di kanganio nyamie pli won dessemble o fi semble me kanga inu quand des semble vie be ole beni bae be botikun beni bae be botikun bae fa be sie man kla tunu bebe on vle ti so nyamie vle ndenga oti kingi amu chacha ndenga o ma ukasramu nasra kwamu besi amu kae wajua o be sona amu krutiti amu me sona amu krutiti amu meze kae kwache so me ajua o me aju mvle ngaso me ajua o okun société mbia no anso yin société mu juma diwla mu bia no anso yin nasra kwamu amu wajuma nasra kwamu amu yo amu ngebi ate nasra kwamu Israël nyamien wa yo ale nga me fala musin isoli en fima mi kanze nga mo biambe yo na be yamwase nyoma be wabeto iwa pakenga be yidile I kusuma o yiri sakifwe yele Jésus modjan gwali pakenga latimi ko coronavirus o latimi Jésus de manu misini minimo jasinga nyame fala minoi maye jiran kekele yele ke awe dankpa yale dankpa swata sans mesu ame jiran kekele pe fle Israël nyamien nasre kwamu yena mu krutiti amu patenga o ye fisu kama amu nyamien oni amu onu manyame sakpatra musu eni amu e koma moi nyamien no ujofwe prophète Gamaliel mo manga bo be fly Côte d'Ivoire iblo fe klonga be fly Abidjan ya nyama koko jole ngao nyamie ivle oma ancien besuna e asra nyamie asra nyamie e dele don waju mien yiri gbe ngao
Et délai de Wadjou. Côte d'Ivoire, délai de Wadjou. Musique pas au délai de Wadjou. Minique pas au délai de Wadjou. Minima pas au délai de Wadjou. Ame sere nyamie. Dika na ole. Forsan tawa ngule bansu. Forsan fowa ngule bansu. Anze forsan siotisu. Sere nyamie. Anangama tingo sa o mamesu. Tingo sa o mamesu. Dio mamu. Kolora virus. Jésus singwasu. Jésus singwasu. Jésus mojangwasu. Olema kwaleku. Olema time. Oh, anangama dio mamu. Dio mamu. Yo mambe ula kwase. Yo ma serenga obenu. Kolora virus. Serenga bae sufa imainu. Bae sufa imam kula tunu. Anangama monsi kabesu. Ma sereson jaso la Jésus de manu. Jésus mon palengra. Jésus mon palengra. Jésus mon palengra. Oh anangama diguma. Oh anangama diguma. Oh anangama diguma. Jésus de mamu. Sanga mo paquet son keni. Yo ma paquet jaso imboja inu. Mo jaso ya foko inu. Mo jaso ya loa inu. Mo jaso imboja inu. Mo jaso indundimenu. Mo jaso inu Jésus de manu. Oh anangama de mamu. Jésus debe. Jésus debe. Bae wayo na jumabe anuabe yi. Anangama de mamu. Benga bele société mu. Benga be du atamu. Jésus debe. Saki papa est timide. Saki ba est timide. Ala gedilete Jésus balio. Anangama wa ma medele. Debe. Benga me docteur Swabelu. Mon paquet son canibe. Moi Jésus mo dan kambe. Mo kamu. Mo kamu. Mo kamu. Mo kamu. Oh anangama ebe jojo. Jésus debe. Jésus debe. Jésus debe. Jésus debe. Jésus debe. De Anglais. De Anglais. De Côte d'Ivoire Anglais. De Côte d'Ivoire Anglais. De Francis. De Anglais. Quoi man. Quoi bon paquet sur vos belous. Anangama debe. Debe. Tremble vle loi debe. Jésus de maman. Folibé. Oh. De vle Côte d'Ivoire. Anangama de Abidjan. De Côte d'Ivoire. Oh, krale anjou bosia Côte d'Ivoire. Et maya sien kra. Mon krale bosia et main. Mon krale sien et main. Moi Jésus modan kata Côte d'Ivoire insou. Moi Jésus modan kata Côte d'Ivoire insou. Oh Jésus. Jassé. Oh li. Oh kakungu de Jésus. Jésus deli jassé. De maman. Sans dedans avec un blé sous. Anangama debe. Wawe nga obenu. Bomeni bae. Betralia emwe. Bob mai. Befa pache. Befa la mai no. Anangama e. Kuale. De o maman. Ma isotimye mabeta. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Mon palengra. Mon palengra. Mon palengra. Mon palengra. Mon palengra. Jésus, dis-moi. Jésus, dis-moi. Oh, n'y a rien de Anangama de Mamu. Et on me okla. Et on me okla. Mon palengra katabesu. Si bien on voit. Non, bien on voit. Ngoti sre. Ngati akutitie. Ngo obekru. Ngoti sre. Afinde. Bakeni tu manga urubetino. Mon fite de akunda ini Jésus de manu. Anangama debe. Jésus debe. 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 Jésus debe. Jésus debe. Ulubi alolo. Papa ulu jase alolo sa. Ulubi alolo. Ulubi alolo. Oh Jésus. Si on voit dans on voit. Anangama debe. Jésus faut lui faire prendre un paquet au dessous. Un des paquets au dessous. Faut lui faire.
Folibe, Sabe Waba, Sabe Klobea, Sabe Diadjuma, Afin à Obesu, Jésus Debe, Jésus Debe, Jésus Debe, Jésus Debe, Aobedele, 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 oh, Nyame Kuklao, Modu Manfu, Eloase, 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 Anangama, Maman Malenka Vlen, Nyase Nai, Oyo Olie, oh, Mien Jésus, Modu Manfu, Eloase, Baba Klao, Sera Ngama Sera Famle Jésus Mogaïno, Mon Mabe Dialagé, Mon Béoula Guase, Jésus Lawase, et au Moyo Okula, Owa Jésus de Manon. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas peur de cette maladie coronavirus. N'ayez pas peur, car la Bible nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tous les pouvoirs, et rien ne pourra nous nuire. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La Bible nous a rassuré dans le livre de Jean 4,4 que vous, mes petits enfants, vous êtes des dieux, car vous les avez déjà vaincus, parce que mon esprit qui est en vous est plus grand que ceux du monde. La Bible nous dit, dans Psaume 91, à partir du verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc, la Bible nous a rassuré que 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à nos droites, on ne sera jamais atteint. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Souvenez-vous, rappelez-vous d'Israël, le peuple de Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient en esclavage, pendant qu'il y a eu la sentence, pendant qu'il y a eu la sentence, la malédiction qui frappait les Égyptiens, mais personne n'a été touché, aucun grain de cheveux des enfants de Dieu n'a été touché. Donc vous ne serez jamais touchés par cette vilaine maladie qui a été envoyée par le dragon et qui a initié des personnes à distribuer dans les pays. Que Dieu vous délivre, que Dieu vous couvre au nom de Jésus. C'est vos serviteurs, le prophète Gamaliel, résident en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prenez nos contacts et avec ça, vous pouvez nous contacter pour que nous prions en distance. Prenez, c'est le 48, c'est le 00 225 48 81 05 23. Je répète, 00 225 48 81 05 23. Appelez sur ce numéro et le numéro va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à la fois prochaine.